This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. Brought to you by V-Guard. मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट के लोकप्रिय संसद सदस्य डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, उत्तर मालदा के श्रीमान खगेन मुर्मू जी, श्री स्वरूप चौधरी जी, उज्जवल दत्ता जी, मंगल पांडे जी, अमिताभ चक्रवर्ती जी, शुभेंदु सरकार जी, सत्यनाथ रॉय जी, डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी जी, बुधराय टुडू जी, चिन्मय बर्मन जी, जुयाल मुर्मू जी, गोविंद मंडल जी, शंकर चक्रवर्ती जी, अभिषेक सिंधानिया जी, और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैंने उतरते ही अध्यक्ष जी को कहा कि भाई जो भीड़ बालूरघाट की सभा में आई है, अब करने को क्या बचा है, चुनाव आपका यही समाप्त हो गया है। भाजपा जी, भाई और बहनों, जब मैं यहाँ आया हूं तब बोल्ला काली मंदिर, देवी बूढ़ा काली, नरवलिया शिव मंदिर और देवी दुर्गा को चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करी। मैं जब यहाँ आया हूं तब शहीद चूड़का मुर्मू, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत के जवानों की मदद करते हुए शहीदी करी, उनको भी प्रणाम करता और बंगाल की इस वीर भूमि पर आया हूं तब अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों के साथ साथ सुभाष बाबू, नेताजी और हमारे भाजपा के स्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्रणाम करते हुए मेरी बात की। बालूरघाट में अभी बरसी स्नान चल रहा है ना भाई, चल रहा है नहीं चल रहा है? स्नान कर शिव जी की पूजा करते हो ना, मगर याद रखना, स्नान कर शिव जी की पूजा कर 19 तारीख को कमल के निशान पर बड़े जुनून के साथ बटन दबाना। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। ये पूरे क्षेत्र के अंदर जो दारुण गरीबी फैली है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी है तो केवल और केवल कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस। यहाँ महंगाई, तांत की साड़ी और मुखड़ा सिल्क, तीनों को अगर विश्व प्रसिद्ध करना है तो यहाँ बंगाल में भी भाजपा सरकार बनानी है और मोदी जी को भी लाना है। भाई और बहनों, 2014 में हम आए थे, बंगाल की जनता ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। फिर 19 में आए
क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठे ही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। भाइयों बहनों, आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई और आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ नहीं। भाइयों बहनों, ये बेलूर घाट वाले इतने सारे लोग हैं, मुझे बताइए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये ममता दीदी, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट, ये सभी घटना मिलकर 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे, लटका रहे। 17 तारीख को रामनवमी है, रामलला का बर्थडे है और मोदी जी ने 5 ही साल में केस का चुकादा भी आ गया, भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। 500 साल के बाद रामलला अपने भव्य घर के अंदर अपना बर्थडे मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे। भाइयों बहनों, ये पार्टियों ने तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर को अब तक रोका। मैं बंगाल में भूमि पर आया हूं, मुझे बताइए बंगाल की भूमि पर मैं आया हूं, श्यामा प्रसाद जी ने धारा 370 हटाने के लिए अपनी जान दे दी थी। भाइयों बहनों, बेलूर घाट वालों, मुझे बताओ ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं? मुझे बताइए, बंगाल की भूमि पर मैं आया हूं, श्यामा प्रसाद जी ने धारा 370 हटाने के लिए अपनी जान दे दी थी। भाई और बहनों, बेलूर घाट वालों, मुझे बताओ ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस, तृणमूल सभी लोग विरोध करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, ये तुष्टीकरण के कारण इन लोगों ने 370 को संभाल कर रखा था, मोदी जी ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। यहां बेलूर घाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी
आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सकती। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त हो जाएगा। आपके चावल में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ 3 तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? जोर से बोलो, माताओं बहनों बोलो, हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? ममता दीदी नहीं चाहती 3 तलाक हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने के लिए। भाई और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो। हम जितने भी हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी जी ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करे। आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना ही। सभी लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। भाई और बहनों, तुष्टीकरण की सीमा करने वाली ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं आज आपको बताने आया हूं, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए?
जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं चाहना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। ये बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गूंजा करता था, अब बंगाल में बम धमाकों की गूंज गूंजाई देती है। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती, विकास नहीं होता है। पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जब जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ममता दीदी आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया। जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। माताओं बहनों, मुझे बताओ, संदेश खाली के गुनहगारों को जो बचाते हैं, इनको कभी वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए? कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनहगारों को? जोर से बोलो, कौन बचा रहा है? तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी, खगेन आगे आओ। हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्याशी है। मुझे बताइए, प्रचंड बहुमत से इनको जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? यहां आया हुआ हर व्यक्ति 5 वोट कमल पर डलवाएगा। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं, आपका चुनाव है, संदेश खाली वालों को दंड देने का चुनाव है। आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से, गुस्से से दबाना कि बटन बेलूर घाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को लगे। आप जिताएंगे क्या? 26 तारीख को भारी मतदान करेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। এই মুহূর্তে আমরা শুনছিলাম অমিত শাহ, তিনি বক্তব্য রাখছিলেন
সুকান্ত মজুমদারের হয়ে প্রচারে এই মুহূর্তে সেই সভায় আমাদের নজর ছিল অমিত শাহর বক্তব্যে একের পর এক নিশানা শাসক দলের, এবং অবশ্যই শুরুর দিকে কিন্তু কংগ্রেসকেও নিশানা করতে ছাড়েননি তিনি। কংগ্রেস কোথায় সেই প্রশ্ন যেমন রাখলেন, ঠিক সেই রকমই এক এক করে শাসক দলের বিরুদ্ধে সমস্ত ইস্যু, সন্দেশখালী থেকে শুরু করে এনআইএ আধিকারিকদের ওপর যারা অফিসাররা গিয়েছিলেন তাদের উপর আক্রমণ, সমস্ত বিষয়কে তিনি সামনে রাখেন। কোর্ট বলার পর শাহজাহান আত্মসমর্পণ করেছেন, কেন প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি, এবং অবশ্যই ভূপতিনগরে যে এনআইএ আধিকারিকদের উপর আক্রমণ হয়েছিল সেখানে দুষ্কৃতীদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও অমিত শাহ আজকের মঞ্চ থেকে তোপ দাগেন। দুষ্কৃতীরা ছাড় পাবেন না, আজকে অমিত শাহ মঞ্চ থেকে সরাসরি বলেন। সেই সভায় এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অমিত শাহ বক্তব্য রাখছিলেন এবং তার বক্তব্যে একের পর এক শাসক দল এবং কংগ্রেস উভয়কেই নিশানা করলেন তিনি। ভোটবঙ্গে আমরা এর আগে দেখেছি নরেন্দ্র মোদী, এরপর অমিত শাহর সভা, আমরা বালুরঘাটে সেই সভায় আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ছবি, এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বংশীহারি সভামঞ্চ থেকে একের পর এক তোপ দাগলেন। কেন্দ্রের প্রকল্পর বিষয়েও তিনি বললেন, এবং এখানে বাংলার মানুষ সেই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না, বাংলার মানুষকে সেই সুবিধা পেতে দিচ্ছেন না তৃণমূল কংগ্রেস, সেই বিষয়ে যেমন বলেন ঠিক তেমন করে বাংলার মায়েদের উদ্দেশ্যে অমিত শাহ বলেন যে সন্দেশখালীর যে ঘটনা ঘটেছে তারপরে কি তৃণমূলকে ভোট দেওয়া যায়, এই প্রশ্ন বাংলার মায়েদের উদ্দেশ্যে তিনি রাখেন। এটা নি ওইটা ইনভার্টার এসি। আপনি তো গ্যাম্বলার তাই না? গ্যামলার? জুয়া খেলেন না? তুমি জুয়া খেলো? না, যা খুশি বলে যাচ্ছে। এত দামি আর ডেলিকেট এসি কিনে স্টেবিলাইজার যদি না নেন সেটা জুয়া নয় তো কি মজাই। শুধু একটা ফ্লাকচুয়েশন আপনার ইনভার্টার এসির পার্টস ড্যামেজ করতে পারে, তাকে ভি গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত রাখুন। ভি গার্ড, ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 স্টেবিলাইজার। কি কে বললেন উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো একবার শুনবো। हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजा कर दिया है। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। जहां तक घुसपैठ चालू है, बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठी ही तो उनकी वोट बैंक है। तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेशखाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेशखाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेशखाली के गुनहगारों के साथ। Come my love, please don't say no baby, come my love। ভি গার্ডের এয়ার কুলার্স, এক্সট্রা লার্জ কুলিং প্যাডস সহ যা বড় বড় মহারথীকেও ঠান্ডা করে দেয়। ভি গার্ড এয়ার কুলার্স, লং লাস্টিং কুলিং। আমরা অমিত শাহ সবাই নজর রাখছিলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেব। এই মুহূর্তে বড় খবর ব্রেক করছে টিভি9 বাংলা। সন্দেশখালী কাণ্ডে সিবিআই এর সিট গঠনের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। সন্দেশখালী কাণ্ডে সিবিআই এর সিট গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের তরফে। আদালতের নজরদারিতেই হবে তদন্ত। এই মুহূর্তে বড় খবর, হাইকোর্টের নির্দেশ। সন্দেশখালী কাণ্ডে সিবিআই এর সিট গঠনের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। নিঃসন্দেহে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে বড় খবর, আদালতের নজরদারিতেই তদন্ত হবে।
সিবিআই কে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে, যে সিবিআই বারংবার অভিযোগ তুলেছে, বারংবার জানিয়েছে যে রাজ্যের তরফে সহযোগিতা করা হচ্ছে না তদন্তে। এই নির্দেশ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, হাইকোর্টের নির্দেশ। আদালতের নজরদারিতেই হবে তদন্ত এবং সিবিআই কে সাহায্য করতে হবে রাজ্যকে। সন্দেশখালী কাণ্ডে সিবিআই এর সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। আমরা এই বিষয়ে অবশ্যই ডিটেলে জানবো, হাইকোর্টের কি পর্যবেক্ষণ জানার চেষ্টা করব। তবে তারও আগে আর একবার জানিয়ে রাখতে চাইবো, সিবিআই কে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে, নির্দেশ এমনই, সিবিআই কে সাহায্য করতে হবে। কি বললো আদালতের তরফে হাইকোর্টে, আজ কি পর্যবেক্ষণ বিচারপতির? শ্রাবন্তী সাহা ডিরেক্টলি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি। শ্রাবন্তী, দেখো, আজকে শুধুমাত্র কনক্লুশন পার্ট প্রধান বিচারপতি পড়েন এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে জনস্বার্থ মামলা এবং শতপ্রণোদিত যে মামলা হয়েছিল তাতে তাদের কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে এই মামলার তদন্ত ভার সিবিআই এর হাতেই যেতে হবে। শেষ দিন আমরা দেখেছিলাম জনস্বার্থ মামলাকারীর হয়ে আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল তিনি একটি দাবি রেখেছিলেন যে কোনো একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে কমিশন করে দেওয়া হোক এবং সেই কমিশন এর তদন্ত করুক। কিন্তু প্রধান বিচারপতির বক্তব্য যে এই সময় কমিশনের গড়ার থাকে সিবিআইকে দিতে হবে, তার কারণ একজন স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা ছাড়া এই তদন্তভার কোনোরূপেই সম্ভব নয়। একই সঙ্গে বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ তিনি করেছেন যে সন্দেশখালীর যে সমস্ত সেন্সিটিভ এরিয়া রয়েছে সেখানে ইমিডিয়েট সিসিটিভি বসাতে হবে, এলইডি আলো বসাতে হবে। সন্দেশখালীর যে সমস্ত মানুষজন আছেন তারা যারা বলতে চান সিবিআইকে তারা তথ্য দিতে পারেন, যারা সাক্ষী রয়েছেন তাদের প্রোটেকশন দিতে হবে। সিবিআই এটা রাজ্য সরকারকে জানাবে, সর্বোপরি রাজ্য সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে হবে সিবিআই তদন্ত যাতে একেবারে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে, তার জন্য এই সহযোগিতা রাজ্য সরকারকে করতে হবে, এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। এক কথায় নিঃসন্দেহে বলা যায় নির্বাচনের আগে সন্দেশখালী ইস্যু যেখানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বারবার হাইলাইটেড হয়েছে, সেখানে এই ধরনের একটা নির্দেশ নিঃসন্দেহে শাসক দলের ক্ষেত্রে একটা বড় সড় অস্বস্তির কারণ হয়ে গেল। আশ্রাবতী, এর আগে আমরা একটা বিষয় দেখেছিলাম, সেটা শুধু কি সন্দেশখালী না, অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও সিবিআইকে যতবারই সহযোগিতা বা সাহায্যের বিষয়টা এসছে ততবারই সিবিআই তরফ থেকে অভিযোগ এসেছিল যে তাদের অসহযোগিতা করা হচ্ছে, যে তথ্য তারা বারবার করে চাইছে, যে ডকুমেন্টস প্রয়োজন রয়েছে সেই ডকুমেন্টস তারা পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে কি হতে পারে শ্রাবন্তী? বিষয়টা কি জটিল হতে পারে কোথাও গিয়ে? দেখো, সম্ভবত সেটাই আজ করে প্রধান বিচারপতি এদিনকে তার নির্দেশে আগেভাগেই উল্লেখ করে দিয়েছেন যে সব ধরনের সহযোগিতা করতে হবে রাজ্যকে। আমরা অতি সম্প্রতি দেখেছি যে যে মামলাগুলি রয়েছে সেখানে কিন্তু কোনো রকমের সহযোগিতা করা হয়নি। সিবিআই হোক বা এনআইএ হোক, এই ধরনের কেন্দ্রীয় এজেন্সি যখনই এসেছে রাজ্য সরকার কোনো ধরনের সহযোগিতা করেনি। গতকাল যদি আমরা দেখি মুখ্য সচিবকে এই সংক্রান্ত একটি বার্তাও দিয়েছেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি যে স্যাংশনের জন্য এত দেরি কেন এই ধরনের ক্ষেত্রগুলি ফেলে রাখা হচ্ছে। এই বিষয়টি আজ করেই আজকের প্রধান বিচারপতি আগে থেকেই এই ধরনের একটা নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বিষয় যাই হোক, শুধুমাত্র সন্দেশখালী ইস্যুই নয়, আজকের প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন যে যেভাবে জমি দখলের বিষয়টি উঠে এসেছে, আদিবাসীরা অভিযোগ করেছেন যে তাদের জমি দখল হয়ে গেছে, সেই বিষয়ক সিবিআই তদন্ত করবে। 15 দিনের মধ্যে সিবিআইকে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে, আদালতের নজরাধীনে এই তদন্ত হবে। খুব স্বাভাবিক বিষয় যে এর আগে আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দুর্নীতির ক্ষেত্রেও আদালতের নজরদারিতে তদন্ত হয়েছে। আদালতের নজরদারিতে যখন কোনো তদন্ত হয় নিঃসন্দেহে বারবার আদালত একটা রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়, সেক্ষেত্রে সিবিআই কতখানি কাজ করছে এ নিয়ে যদি প্রশ্নও ওঠে সেক্ষেত্রে আদালত সরাসরি সেই প্রশ্ন তাদের সামনে রাখতে পারবে। তবে এই মুহূর্তে যেরকমটা বারবার বলা হচ্ছিল এবং রাজ্য সরকারের বক্তব্য ছিল যে যেহেতু মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হয়েছে তাই আপাতত সন্দেশখালী সেখানে যথেষ্ট শান্ত হয়ে গেছে, সেখানকার বিষয় আর এতটা অসুবিধার মধ্যে নেই। কিন্তু শেষ দিন আমরা যেরকম দেখলাম মামলার শুনানির শেষ দিন প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল সেখানকার মহিলাদের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন যেগুলি অত্যন্ত ভয়ানক ছিল। প্রধান বিচারপতি উল্লেখ করেছিলেন যে এর মধ্যে যদি একটাও রিপোর্ট সত্যি হয় তাহলে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সেটা সকলের জন্য। আর সম্ভবত এই বিষয়টাই অত্যন্ত এই রিপোর্টের জন্য কি দিন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, মানে সময় কি বেঁধে দেওয়া হয়েছে শ্রাবন্তী? দেখো, 15 দিনের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে এবং তার পরবর্তী সময় ফের প্রধান বিচারপতি অন্য কোনো নির্দেশও দিতে পারেন। সরি শ্রাবন্তী, আমি তোমাকে একটু আটকাচ্ছি, তুমি প্লিজ সঙ্গে থাকো। এই মুহূর্তে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি TV9 বাংলায়। সন্দেশখালী কাণ্ডে সিবিআই এর সিট গঠনের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট, এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন, আপনার কি মতামত?
মহামান্য হাইকোর্টই পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের যে প্রশাসনিক কাঠামোকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বারবার তাদের করা যে ভুল, সেই ভুলগুলি সংশোধন করে সঠিক পথের দিশা নির্দেশ করেছেন। এবং দেশের যে সমস্ত তদন্তকারী সংস্থাগুলি রয়েছে তাদের মধ্যে তুলনামূলক পেশাদার সংস্থা হিসেবে সিবিআই, ইডি এবং এনআইএর নাম বারবার উঠে আসে এবং তা আদালতের আতশকাচের নিচে আদালতের কাছে গিয়ে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। যতবার রাজ্য সরকার এ নিয়ে কন্টেস্ট করেছে, হাইকোর্টে হোক, উচ্চ আদালতে হোক, সর্বোচ্চ আদালতে হোক, তাতে দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসন তদন্তকারীদের উপর ভরসা না রেখে হাইকোর্ট এবং সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বারে বারে সিবিআই, ইডি, এনআইএ তদন্তের দাবি নির্দেশ দিয়েছেন। সেই কারণে যারা এই প্রতিহিংসা রাজনীতি, এজেন্সি রাজ ইত্যাদি কথা বলেন, তাদেরকে বলবো এবার আপনারা এইরকম একটি কাণ্ড নিয়ে যে হাইকোর্ট কেন বারে বারে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য পেশাদার সংস্থা হিসেবে ইডি, সিবিআই এবং এনআইএ নিয়োগ করছে, তা নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করুন এবং হাইকোর্টের বিরুদ্ধেই মামলা করুন যদি করা সম্ভব হয়। অতীতেও সব ক্ষেত্রে আপনারা করেছেন, কিন্তু সার্বিকভাবে সন্দেশখালীর এই ঘটনায় সন্দেশখালীর মানুষকে বিচার দিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আপনাদের মুখে যা শুনলাম তাতে যদি সিট গঠনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন সিবিআই এর, আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এমনিতেই ইডি তদন্ত শুরু হয়েছে, সিবিআইও তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে। সিট গঠন হলে এবং তাতে যদি রাজ্য সহযোগিতা করে তাহলে যে শয়ে শয়ে একর জমি গরিব মানুষের লুট হয়েছে, তফসিলি জনজাতিদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার সুরাহা হবে এবং মানুষ বিচার পাবে। বুঝতে পারলাম জগন্নাথ বাবু, বুঝতে পারলাম আপনার বক্তব্য। অনেক ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আমরা বৈষ্ণব চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল মুখপাত্র, তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বৈষ্ণব বাবু, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি TV9 বাংলায়। সন্দেশখালী কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট, সিট গঠন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনি কিভাবে দেখবেন হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ? আমি এইটুকু বলতে পারি, বিচারকের রায়ের উপরে তো আমি বলতে পারি না, কিন্তু আমি বলতে পারি যে এইটুকুই, যে সন্দেশখালীকে যেরকম ভাবে দেখানো হচ্ছে সেইভাবে কিন্তু বাংলাকে একটা বদনাম করার একটা পরিকল্পনা চলছে। সন্দেশখালীতে যদি কোনো কিছু হয়ে থাকে যেটা ওনারা বলছে, তার জন্য তো অলরেডি পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, ব্যবস্থা নিয়েছে, অ্যাকশন টেকেন এবং অ্যাকশন নেওয়া হয় সব সময়। কিন্তু আমি জানি না যে সিবিআই কে দিয়ে, সিবিআই যেখানে সাকসেস রেট খুবই কম, যেখানে সিবিআই আগের রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ থেকে অনুজ পান্ডে, ডালিম পান্ডে গ্রেপ্তার কোনোটাই করতে পারেনি, একটা আনসাকসেসফুল ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি, শুধুমাত্র তাদেরকে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে। এটাতে তো আমার মনে হয় যে আমাদের যে ল অ্যান্ড অর্ডারটা স্টেট সাবজেক্ট বলেই আমরা জানতাম, ল অ্যান্ড অর্ডারটা যদি সংবিধান স্টেট সাবজেক্ট দিয়ে থাকে, যেখানে স্টেট সেফেস্ট সিটি কলকাতা শহরকে বলছে, বাংলাকে বলছে নিরাপদ রাজ্য, তারপরে যদি এটা করে কেউ, এটাকে প্রোপাগান্ডা, পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা করার চেষ্টা করে, এটা আনফর্চুনেট হবে। আমি বলছি যে মণিপুরটা একটু দেখলে ভালো হয়। মণিপুরে নেকেড মহিলাকে রাস্তায় ট্রাইবালকে ঘোরানো হয়েছিল, আর হাতরাস আর উন্নাও আর গুজরাটের বিলকেস বানু। বৈষ্ণব, অনেক ধন্যবাদ। বৈষ্ণব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এবং সন্দেশখালীর কথা বলতে গিয়ে তিনি মণিপুরের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন এবং এই বিষয় নিয়ে তিনি বললেন আদালতের ওপরেই কিছু বলার নেই। অবশ্যই নজর থাকবে এ নিয়ে বাকিরা কে কি বলছেন। আপাতত ছোট্ট ব্রেক নিয়ে ফিরছি, নজর থাকবে খবরে। Brought to you by V-Guard.